Bonjour, mes chers collègues étudiantes et étudiants qui ont passé le concours d'entrée au Centre régional de formation pour les enseignants cette année 2021-2022. Espérons que vous avez passé le CRI dans les meilleures conditions et aussi en espérant pour vous une réussite formidable. Alors, salam الله عليكم إخواني أخواتي السادة الأساتذة الأفاضل والطلبة الأكاديمية الذين اجتازوا مباراة التوظيف الجهوي لهذه السنة الدراسية 2021-2022 في شقها الكتابي. متمنين لكم التوفيق. يسرني أن أتقاسم معكم خلال هذه الحصة حلول تمارين الامتحان أو الاختبار في مادة تخصص الرياضيات. وقبل أن نباشر هذا الحل أود أن أتوجه بكلمة شكر لكم على تتبعكم لهذه الحصص وتقاسم الخبرات والتجربات، وكلنا على ثقة بأنكم أساتذة الغد المشرق والذين سيحملون مشعل المدرسة العمومية ويعملون من أجل إشعاعها وإعطائها المكانة اللائقة بها. إذن أخواتي إخواني، فمباشرة بعد الامتحان الكتابي بالنسبة للاجئين بطبيعة الحال سيتوجهون إلى مراكز الامتحان الشفهي مصحوبون ببطاقة التعريف الوطنية وكذلك برخصة الامتحان أو لا استدعاء الامتحان وهي لا convocation. Donc la carte nationale plus la convocation, ce sont des papiers très importants وثائق مهمة كيدلي بها المترشح أمام اللجنة الرسمية. فهناك مركز اللي تكون فيه 4 لجان أو 3 لجان أو لجنة واحدة. غالبا ما تكون مركز واحد يضم جميع اللجان، واللجان فهي يحددها عدد المفتشين. فإذا كانت المديرية الإقليمية كتوفر على مثلا 3 مفتشين فكل مفتش تربوي أو مشرف تربوي إن أصح التعبير فهو يكون هو المشرف الحقيقي للجنة بمساعدة أساتذة أكفاء أو أطر. إذن المدة ديال الشفهي بحكم أنني عشت التجربة كعضو في الامتحانات الشفهية فلا تتجاوز 20 دقيقة. إذن نصيحتي لكم فمدة 20 دقيقة فهي كافية للإجابة عن الأسئلة التي تقترح وليست أسئلة كثيرة كما يعتقد الآخر أو لا. فأول ما يتبادر إلى الذهن وهو السؤال الأول اللي كنعطيه لجميع المترشحين والمترشحات، وهو أن يتكلم على نفسه يبريزونتي لنا. وحينما يتكلم على نفسه فله الصلاحية أن يعبر سواء باللغة العربية أو بالفرنسية أو حتى بالإنجليزية. l'essentiel il doit s'exprimer والهدف المعنى وملاحظة كيف يتكلم. وهنا نشير كملاحظة مهمة يجب التكلم بصدق وبإخلاص وبحب لله وكذلك بكل وضوح وأن يكون الصوت مسموعا لدى اللجنة. فهذه نصيحتي أن يكون الصوت مسموعا لدى اللجنة وأن يتكلم الإنسان يقدم نفسه من خلال le prénom, la date de naissance, la ville natale et les diplômes. ومن الأحسن يكومونسي بالدبلوم العالي اللي عنده، يعني عنده الإجازة وعنده الدكتوراه وعنده الماستر ويروح واحد نوفر ديكرواسون حتى البكالوريا. إذن الدبلوم التخصص ديالو الكلية ديالو السنة ديالو الميزة ديالو. إذن هما العوج اللي تنقولو على الدبلوم. ثانيا فين درتي لا ميموار ديالك، يعني PFE يعني بروجي دو فان ديتيد اشنو هو العنوان اللي كان ديالو. بارفو كنطلبو شكون هي اللجنة اللي صيفطت عليك على أو شكون المؤثر. إذن هادو في ما يمكن كيكون مشكل واحد اللي هو كنعيشو وعشناه في اللجنة، وهو حينما يكون المترشح حاصل على إجازة ابتدائية أو اللي داير الماستر
في لا فيزيك ديال لا ماتيير شي حاجه هو نجح في الرياضيات وكيتعطى هذا السؤال كنعطيوه للجميع لماذا اخترت مهنة التدريس أو لماذا أردت أن تكون مدرسا لمادة الرياضيات. فبالنسبة للناس اللي عندهم تخصص رياضيات SMA SME SMP أو اللي جايين من ليزينساف ولا من ليزينيس ما تلقاوش مشكل في التخصص اللي عندهم، ولكن واحد كنسولو علاش بديتي فيزيك بالمات. هنا خصو يقلع الوجه. كنصيحتي حاولوا تبحثوا على مصطلحات وتبحثوا على أجوبة اللي تكون تتقنع اللجنة بالاختيار ديالك وبالجهد ديالك، وهذا لا لأننا ننقص من قيمة أستاذ كيدرس الفيزيائية، بالعكس فهو بوليفالون كيدرس الفيزياء والرياضيات، فهو غادي بالمعارف وعنده واحد الحقل هائل يتصور، وإنما خاصو يقنع اللجنة بهذاك لو شوا ديالو. من بعد هذه المرحلة كتكون أسئلة عادية، هنا كنصحكم تكونوا على إيمان بمقارنة السلك الثانوي والسلك الإعدادي. إذن أغلبية الأسئلة التي تطرح في المتتاليات، ولكن ليس من ناحية الطبيعة ديالها هندسية أو حسابية. Je n'ai pas la peine de démontrer une suite géométrique ou arithmétique, mais probablement on s'intéresse au raisonnement par la récurrence. Je vous conseille de réviser ce type de raisonnement. لأنه هو اللي كيشكل واحد العائق بالنسبة للتلاميذ في الثانوي التأهيلي ويفيجر بارمي السلالات اللي تقرا في لابلوجيك. هذا من جهة. من جهة ثانية هو الإنسان يكون عارف دال لك اللوغاريتم الإمبيري ودال لك الأس دال الأسية الإمبيرية، يكون عارف المنحنى ديالهم، عارف جدول التغيرات ديالهم، فالفو كنعطيو واحد مباشرة يعطونا المنحنى ديالهم خصو يعرف يرسمهم. ثم قواعد الاشتقاق، أن يكون الطالب اللي مطلش على الشفوي متمكن من حساب الاشتقاق ودراسة الإشارة وإعطاء جدول التغيرات في بعض الدول الاعتيادية. إذن نرجعو عليه هو لو بلو سامبل اللي كاين في الكور، فونكسيون كوسينوس فونكسيون سينوس فونكسيون تانجون، لي زارك ارك كوسينوس ارك سينوس ارك تانجون، la fonction logarithme, la fonction exponentielle, ou deux types d'intégrales, l'intégration par partie, l'intégration par changement de variable, ou les complexes de Mchouchberi, parfois une résolution d'équations du second degré, soit à coefficient réel ou à coefficient complexe. بالنسبة للإعدادي هنا كنصح بالنسبة للإعدادي il faut connaître la translation, il faut connaître les vecteurs, oui. Et il faut connaître les natures du quadrilatère, comment on montre un carré, un parallélogramme, un losange. Donc, des propriétés, les trois plus punis, ils sont très importants. Maintenant, Pythagore, théorème de Thalès, ils sont très importants pour nous. Les triangles semblables et un peu de trigonométrie, les qui n'ont pas pour nous, première bac ou première. Et non, ici aussi, à ne pas oublier. Donc, il a déjà je suis sûr de ce temps, vous n'aurez aucune difficulté dans le passage. Les questions sont plus simples. Ce qui nous intéresse à la fin là, c'est que je vois comment il organise son travail dans le tableau, comment il s'exprime, quelles sont les propriétés qu'il a utilisées, où est-ce qu'on certificat les mettre bien, où est-ce que je me plante, 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 تعلمها بناء على واحد الخاصيه او على واحد القاعده او على واحد المظاهره، ولا سولنا كيسكيل دي سوتيورات كيكون متمكن من لي كونديسيون ديالو وما يكونش. دونك انا با اوبليي سي فو سيتي اتيورات الفو être très clair. مثلا تنهضر على الفونكسيون كونتيس كيلادني الفونكسيون ريسيبروك، خصني نقول سي اف كونتينيو سو ان انترفال اي دي اف ستريكتومون مونوتون، ما نقولش مونوتون sur un intervalle I, alors f a une fonction réciproque. On note f moins 1 défini de l'intervalle I vers un autre intervalle G qui est égal à l'image de I. Donc, là, on va obtenir le graphe. Donc, théorème des accroissements finis aussi, théorème de Rho ici. L'arithmétique, maintenant, on a بزاف. قليل لجات شي حاجة نادرة في ان نومبر بلومي ولا في ان بي جي سي دي ولا ان بي بي سي ام، ما كنمشيوش بعيد لا في ليسباس فيكتوريال لا في لاريثميتيك لا في لا بروبابيليتي. كاع هاد لي كرون شوز كنا عارفين بان المده 20 مينيت
20 minutes إلي أو سي تري سامبل. بون كدوز تيكون تمرين ولا جوج كنشوفو كيفاش الطالبة أو الطالبة ينجحو، كيفاش تيخرج، كيفاش تيعبر، كيفاش تيتكلم، كلشي اون باس كنسولو واحد الحوايج اللي ساهلين، كيفاش غتكون علاقته مع الطاقم الإداري والتطور المؤسسة. دونك خصو يتكلم إيجابيا. لا بلوز امبورطون هو التواصل ولا كومونيكاسيون ولا بون غولاسيون باش تكون. ثانيا كنسولو اشنو هي الوثائق الضروريه ديال الاستاذ. دونك الوثائق خصو يكون مختار النصوص، خصو يكون التحاضير ديالو، خصو تكون المذكره اليوميه ديالو، وتكون مذكره ديال التكوين ديال الحوتي ديال النت. والكتاب المدرسي ما تطلبوش منه شي حاجه بزاف، ولا كان عنده امكانيات ديال انه تيجيب لها الحاسوب وعنده مصلت، هادو اشياء جميله اللي كيستعملها. شكون هما الحوايج اللي غنستعملو في المعلوميات في التدريس الرياضيات؟ كيستعمل هو بعدا الاستاذ واحد الحوايج باش يكتب الجداول ديالو والفروض ديالو، الا كيستعمل وورد وكيستعمل شي لوجيسيال ديال الماط بحال ماتيك او كيستعمل لابيك، ومن بعد كيستعمل جيومتري. كاين برنامج ديال لوجيسيال ديال جيومتري اللي كاين اما ديكليك اما كادري اما جيوجبرا اما جيوبلون. يستحسن الخوض بجيوجبرا. الدوله المغربيه او الوزاره المغربيه كتبنى هاد الجيوجبرا ودايره في التكوين ديال المراكز، وهو بارنا لوجيسيال تري امبورطون وديناميك بور لو كوليج اي بور لو ليسي، où il figure les différentes présentations ديال لي فيغور جيومتريك ولا كذلك في لاناليز في الكود الى غير من ذلك. دونك استعمال الموارد الأخرى. انواع التعلمات اللي كنستعملوا اولا الطرق، ولكن في ظل الظروف ديال الكورونا نسول الواحد خصو يكون عارف بلا التعلم عن بعد، التعلم بالتناوب، وبعض استعملناه بجوج، والتعلم الحضوري. ويكون عارف شويه اشنو هو انواع المجالس اللي كاينه في المؤسسه، والدور ديال كل وحده، سواء مجلس التربوي او المجالس التعليميه او مجالس الانضباط او يكون عارف الحوايج، ويكون عارف انواع اسلاك المنظومه التعليميه. ليس من الواحد اشنو هي الانواع ديال الاسلاك، لو تكون عارف بان راه كاين السلك الابتدائي ولا التعليم الاولي، السلك الابتدائي والمده ديال السنوات اللي فيهم السلك الاعدادي والسلك الثانوي، واش هما الشعب اللي ولاو في التعليم الثانوي. كاين كما تشوفوا كاين الجدول المشترك علمي، كاين جدول مشترك ادبي، جدول مشترك تكنولوجي، جدول مشترك اصيل، جدول مشترك مهني. ثم كاين عندنا في الاولى بكالوريا ولا علوم بشريه ولا علوم رياضيه ولا علوم اقتصاديه ولا علوم تجاري محاسباتي. يعني ولاو واحد الشعب ديال التكوين ديال التعليم المهني داخل المنظومه ولا مقاولات. اذا كذلك عندنا في البكالوريا كاين عندنا بكالوريا علوم رياضيه اديب، علوم رياضيه علوم تجريبيه، فيزيائيه، علوم الحياه والارض، علوم زراعيه الى غير ذلك من الشعب اللي تقدروا نسولوا شي واحد، لان الاستاذ حينما يعين بعد تكوينه في الميدان التدريبي فكيتعين داخل المؤسسه وتسند اليه مستويات مختلفه. اذا امالي انا حاولت نعطي ما امكن ما يمكن. اذا لا خوف من الشفاهي، فهو مباراه عاديه، الانسان يقدم نفسه بواحد الطريقه سلسه سهله بسيطه، كما قلت فيها الاسم ديالو، فيها البرينون ديالو، فيها لا دات نيسونس، فيها لا فيل، فيها الدبلومات اللي بدا من اعلى دبلوم الى ادنى دبلوم، والدبلوم العالي راه كتبين الكليه اللي قريتو فيها، عدد السنوات، الميزه ديالو، التخصص اللي كنت داير. ومن بعد علاش درتي نيه التدريس، تمشي تفكر وتحفظ واحد الكلمات واحد العبارات وداك الشيء باش تقنع هذيك اللجنه. والاسئله كما قلت راه كتجي اسئله سهله في مقارنه ديال الثانيه ديال السيكل الثاني والسيكل الاعدادي. وفي بعض الدروس اللي كنشوفهم عاديه، ما كنمشيوش لشي دروس اللي هي معقده ولا شي حاجه، هي دروس بسيطه. دونك الهدف هو نشوفوا اسكو il s'exprime très bien, comment il organise son temps كيفاش تينظمو، comment il écrit، والصوت ديالو مسموع بالنسبه للجميع، واش تيقدر يعلم كاع المراحل، واش ضبط الخاصيات ديال السؤال ديال البراهين. كل ما الحوايج
وهذو ما تبانليش بالنسبه ليا صعب، لان كاع هاد لي كريتير عندكم الحمد لله كلكم تتوفروا على هاد الحوايج، وكلكم حماس وكلكم طموح، وتنتمنى التوفيق للجميع. اذا هذه هي التدخل ديالي. من شحال واحد سولني كيفاش تدوز المباراه، هي تدور في ظروف مثاليه، وفيها الديمقراطيه، فيها الشفافيه. كلنا اسره واحده، كلنا كنحبوا الخير لاي واحد، كلنا كنتمنى التوفيق لاي واحد، وكل مليون كان كاين في الفوت شي كيجو تخي بيان راهي با كاع سي لا ميم شوز. دونك اللي استغل الفرصه واستغل كل شيء فهو الهدف. وهذا لا يعني ان الانسان خصها بشكل ما ديجاش، لا كاينه نقطه ديال الكيتاري ونقطه ديال الشفهي، وتبقى القرار للجنه التي تعدد طريقه النجاح بناء على النقط ديال الكيتاري والنقط ديال الشفهي. اذا اخيرا اتمنى لكم التوفيق، والان سنبتدئ الاجوبه عن الاختبار ديال الاصول الاقليميه ديال دوره الجنبيل 2021. Donc, mes chers collègues, étudiantes et étudiants, on va passer à la correction de l'exercice numéro 1 sur cet examen. Alors, au lieu d'aller à la... ce qui nous dirons, c'est la contrainte du temps. Donc, on va essayer de prouver l'une des réponses ici, soit la réponse A, soit la réponse B, soit la réponse C, soit la réponse D. Alors, pour l'expression en général de la suite UN, qui est définie par son unitaire U égale 1, et aussi par le terme général UN plus 1, qui est égal à N plus UN, N moins 1, le taux à la puissance 1 sur N, bien sûr, avec N en entier naturel. Alors, comment on va faire? Alors, regardez, l'une des réponses, on doit la choisir, soit A, soit B, soit C, soit D. Alors, au lieu de calculer ce terme général, ce qu'on va faire, on va essayer de donner une valeur. On va prendre, par exemple, on calcule I. On calcule I. Comme ça, et on va vérifier avec ces expressions-là. Alors, on va calculer I. Alors, il est clair que I2 égale UN plus U1. Je remplace ici, égal à 1 plus U1 à la puissance 0. Donc, je donne 1 égale à la puissance 1 sur 1. Vous voyez que je pars doucement, et ça sera 2 directement. Alors, on va vérifier ici. On va vérifier ici. 4 sur 2, c'est 2. 2 à la puissance 1 demi. Voilà. Ici, c'est 2 à la puissance 1 demi. Alors, je cherche 2. Voilà, ici, 4 moins 2, c'est 2 plus 1, c'est 3 demi. Donc, 3 demi à la puissance 3 demi. Ici, c'est 4 moins 2 plus 2, c'est donc c'est 2. Voilà, à la puissance 1. Donc, c'est 2. Et ce n'est pas la peine. Donc, voilà, ce sont éliminés. Donc, c'est la vraie réponse. Voilà. Donc, la vraie réponse, mes chers collègues, c'est C. Voilà. Donc, la vraie réponse, c'est C. La réponse, c'est C. Donc, on cherche uniquement les astuces pour répondre. Ça, c'est un examen. Donc, nous n'avons pas besoin d'une démonstration. Nous n'avons pas besoin d'une démonstration. Donc, on cherche uniquement à trouver une réponse. Alors, je passe à la deuxième question, mes chers collègues. Soit f une fonction
numérique pair est dérivable sur R et j'ai la fonction numérique définie par g de x égale x au cube sur 3 plus 1 facteur de f de x plus x. On va déterminer la valeur de g' de 0 qui est soit égale à moins 1, soit égale à 0, soit égale à 1, soit égale à 2. Ah, je répète. Donc, ça peut être A, ça peut être B, ça peut être C, ça peut être D. Alors, il faut souligner une fonction paire dérivable. Voilà. Donc, puisque f est dérivable, x sur 3 sur 3 plus 1, donc le produit est dérivable plus une fonction, donc il est dérivable, pas de problème. Mais f de quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R, f de moins x est égal à f de x. Voilà la notion vient f paire. Voilà. Alors, on va calculer g' de x. On va calculer g' de x. Donc, si x dérivé de x3, c'est 3x carré sur 3, ça fait x carré. Dérivé de 1, c'est 0, fois f de x, plus x3 sur 3 plus 1, f' de x. Le dérivé de x, c'est 1. Voilà. Je répète, on a sur la fonction u fois v. Donc, c'est u' v plus v' u plus la dérivée de x. G' de 0. Et c'est 0. Donc, c'est f' de 0 plus 1. Voilà. Or, f de moins x est égal à f de x, ce qui implique f' de x est égal à moins f' de moins x. Donc, f' de 0, c'est moins f' de 0. Donc, ce qui implique 2 fois f' de 0 est égal à 0. Donc, f' de 0 est égal à 0. Ce qui implique que g' de 0 est égal à 0 plus 1. Est égal à 1. Voilà donc la vraie réponse. Et on va la chercher. C'est C. Voilà. Donc la réponse pour cette question, c'est C. Mes collègues, je vais changer pour trouver la géométrie. Comme ça, à chaque fois, on corrige une partie. Donc, voilà. Alors, mes chers collègues, on va essayer de faire toutes les questions. On va essayer de faire toutes les questions.
Alors, vous voyez la question numéro 9. Pour la question, on vous donne deux points A et B, des plans P, tel que AB égale 6 et le milieu de AB, l'ensemble des points M vérifiant le produit scalaire MA et B égale moins 5. Est-ce que ça, cet ensemble des points M, on va poser la question, est-ce que c'est un cercle ou bien un cercle de centre I et de rayon 4, ou bien une médiatrice, ou bien une lampe. Alors, les gens qui connaissent le cours, surtout pour les lignes de niveau, en point commun et en première année sciences maths, ils connaissent que l'ensemble des points MA fois NP égale K, il peut être un cercle. La probabilité peut être un cercle, soit le cercle de centre I de rayon 2 ou le cercle de centre I de rayon 4. Ça, c'est très bien. Donc, dès le départ, on élimine des réponses et il reste la réponse soit le cercle de centre I, soit le cercle de centre I. Parce que ça, c'est déjà étudié en cours. Alors, puisqu'I milieu de AB, à chaque fois, il faut se rappeler ou bien il faut une petite illustration. B, A, I. Alors, la relation I milieu de AB veut dire que le vecteur IA égale moins le vecteur IB. Ou bien leur somme est égale au vecteur nul. Je peux l'écrire ici. Au niveau de la distance, IA égale IB égale AP sur. Ça, ce sont des résultats qu'on doit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le vecteur M, le produit scalaire. Nous, on va commencer un petit résultat. Le produit scalaire MA fois MB est égal à moins 5, est équivalent. Je vais entrer le point I. MI plus vecteur IA scalaire. Donc, j'applique la relation de charge. MI plus IB moins 5. Alors, IB, c'est moins IA. IB, c'est moins IA. Voilà. Donc, je vais rentrer MI. Au lieu de IB, c'est moins IA. Égal moins 5. Vous aurez une identité remarquable. MI au carré moins IA au carré est égal à moins 5. Vous voyez que MI au carré est égal à moins 5 plus IA au carré. Alors, IA, c'est AB, c'est 6 sur 2 sur 3. Donc, c'est plus 9. MI au carré est égal à 4. Donc, MI est égal à 2. Voilà. Donc, M appartient au cercle de centre I et de rayon 2. Donc, M appartient au cercle de centre I et de rayon 2. Donc, voilà la vraie réponse. Donc, vous voyez, mes chers collègues, les questions ne sont pas difficiles, même en géométrie. On va faire toute la résolution de tous les examens, mais la contrainte du temps nous pousse de faire une petite vidéo de 10 minutes, ou bien de 7 minutes, ou bien de 2 minutes. Pour cela, on a choisi à chaque fois des questions 5 ou 6 pour répondre à l'examen. Donc, c'est un examen très bien préparé. Les questions, elles sont très claires, elles sont très nettes, elles sont objectives. Donc, on va passer à la seconde question. On va passer à la seconde question. Donc, vous voyez que la seconde question, c'est
Voilà. Donc, on considère les droites. On considère les droites. C'était la question 10. On considère les droites. Chaque droite a une représentation paramétrique. X égale 1 plus t, également t, z égale 1 plus t, delta 2 égale y2, zx moins z égale. Alors, pour cela, on veut déterminer l'intersection de ces deux droites qui sont dans l'espace. Alors, nous avons une formule. Nous avons une formule qu'on a déjà étudiée en première année de sciences maths. Oui, cette formule, on vient à l'université. Donc, ce n'est pas, il est très clair. Donc, la distance entre delta 1 et delta 2, voilà, ce sont deux droites, est égal à déterminant de vecteur AP, vecteur UN, vecteur I2 sur la norme de IR vectoriel I2. Alors, la question se propose qu'est-ce que représente IR, I2. Alors, I1, vecteur directeur, I1, vecteur directeur de coordonnées 1, moins 1, vecteur directeur de delta 1. Alors, delta 2, là, on peut trouver une représentation paramétrique. Donc, x égale 2 plus z, 2 plus t, y égale 2, i, z égale z, c'est-à-dire égalité. Z égale t. Et un. Donc, on peut x égale 2 plus z, c'est-à-dire 2 plus t. Donc, le vecteur I2 a pour coordonnées 1, 0, vecteur directeur de I2, de delta, bien sûr. Alors, on doit calculer le produit vectoriel U1 et U2, et puis on va y calculer là. On commence d'abord par calculer le produit vectoriel. Donc, U1, produit vectoriel, voilà. Donc, on va faire une représentation très simple. 1, 1, 1, 0, 1. Donc, regardez que je vais. Donc, ça donne moins 1, moins 0, 0. Donc, c'est moins I. Et puis, plus deuxième, je vais barrer la deuxième ligne. Ça sera 1 fois 1. C'est 1 moins 1. Donc, c'est 0. 0, G. Ah, pour la dernière, je vois la troisième ligne, j'avais 1 fois 0, moins 1 fois 1, c'est moins 1, par moins c'est plus. Donc, c'est plus. Donc, les coordonnées, U1, produit vectoriel U2, les coordonnées moins 1, 0, 1. Donc, sa norme, la racine
moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Donc, c'est racine du 2. Il me reste de calculer le déterminant. Bien sûr. Donc, je vais tourner. Donc, voilà. Donc, G delta 1, G delta 2. X qui est égal à 2 plus T. Donc, là, D qui est égal à 2. Z est égal à T. Et là, je retourne 1 plus T moins T, 1 plus T. 1 plus T. Égale moins T. Z égale 1 plus T. Alors, je vais choisir un point T égale. Donc, le T égale point. Donc, ce n'est pas la peine de choisir je peux directement le point. Le point A, c'est pour 0, bien sûr. 1, 0, 1. On tient delta 1. Donc, c'est pour T égale 0, bien sûr. B, pour coordonner 2, 0, T égale 0. Donc, le vecteur AB, pour coordonner 2 moins 1, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et j'en ai eu 1 pour coordonner 1 moins 0. Et I2 pour coordonner 1, 0, 1. Donc, le déterminant de AB de 1 et 2 est égal. Voilà. Donc, c'est 1, 0, 0. Et c'est 1, moins 0, 1. Et 1, 0, 1. Alors, vous voyez, on peut calculer le déterminant par n'importe, soit n'importe ça, soit à partir de ça, ça fait la différence, donc c'est très simple. Donc, c'est pour le premier déterminant, moins 1. Voilà, 0. Pour le second, voilà. Donc, c'est 0, 0. Pour le terminer, c'est 0. Alors, la norme, je répète, donc la distance, je reviens. Donc, la valeur absolue du déterminant. Donc, ça sera égal à la valeur absolue de moins L, c'est 1. C'est racine du 2. Ça va donner racine du 2 sur 2. Voilà la vraie réponse. Voilà, mes collègues, on vient de faire une révision, ou bien une solution de 4 expressions pour cet examen. Donc, espérons qu'on va continuer à chaque fois 4 questions jusqu'à ce qu'on termine la résolution de l'examen et qu'on va donner une solution globale, bien détaillée et bien expliquée pour les nouvelles générations, Inch'Allah. إن أتمنى أن أكون في حسن ظنكم وقد حاولت الإجابة عن مرات الأسئلة في انتظار الأجوبة عن مرات أسئلة أخرى وهكذا دواليك وسيكون هذا بمثابة مرجع
بالنسبة للأخوات والإخوة الطلبة الذين يريدون اجتياز مباراة بروجيكت تعاقد السنة المقبلة بحول الله، نتمنى أن تكون مشاركتي قيمة ونالت رضاكم وكل في حسن ظنكم، متمني لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.